Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ću vam pokazati kako da napravite voćni jogurt i zašto da ga napravite i zašto da ne kupujete onaj u prodavnici. Najbolji voćni jogurt koji ćete napraviti kod kuće je onaj ako ga pravite sa grčkim jogurtom. On je malo masniji, ali i mnogo ukusniji. Stavite nekoliko kašika grčkog jogurta i drugi važan sastojak je marmelada, džem ili pekmez po vašem izboru. Ja koristim ovo nije reklama, ovo je džem, to je pekmez koji ja koristim i zaista je dobar jer ima u sebi 70% voća, ima malo šećera, ali je tako, kako bih vam rekla, najsličnije onom džemu koji moja mama pravila od kupina koje smo mi kupili po njivama. U ovo jednostavno stavite jednu kašiku, pogledajte vi kako je to fino. Kako je to jedan fin i bogat džem. Jednu kašiku. Pogledajte ovu sada magiju. Vidite kako se pravi jedan fini voćni jogurt. Vidite. Da probam. Nemate pojma koliko ovo dobro. Ovako se voćni jogurt pravi u mojoj kući. Ako imate djecu, kupite ove dvije stvari. Moram vam reći, ako hoćete kvalitetan voćni jogurt, proizvodi su malo skuplji, ali kako bih vam rekla, sve ima svoju cijenu. Ako ćete kupiti loš proizvod, znači da ćete dobiti loš proizvod. Ništa vi tu ne štedite, znači da samo jedite nešto drugo. Ali o tom ćemo poslije. Ako imate djecu, zaista odlično. Kupite ova dva proizvoda, sjednite, stavite jednu šolju, kažete hajmo danas da pravimo voćni jogurt. I oni će biti tako ponosni što su sami napravili voćni jogurt, ali oni će napraviti jedan fini voćni jogurt. Ako ne želite da koristite ovu marmeladu koju ja koristim, ako želite da ukuhate voće, što i ja nekad radim, pogotovo radim sa malinama, jednostavno uzmete voće, stavite ga u šerpicu, samo malo ukuhate bez dodavanja šećera, bez ičega. Napravite onako kao neku marmeladu, kao nekakav džem i ako želite na kraju tu možete dodati jednu kašiku meda kada se to malo prohladi i onda isto tako sjediniti kao i ovo jogurt i voće. Naravno, ako želite, možete napraviti voćni jogurt samo sa jogurtom i svježim voćem. Ali, da vas ne lažem, ovo je zaista najbolja verzija, iako ima malo šećera. Sada, zašto da ne kupujete voćni jogurt u prodavnici? Ne moram nešto pretjerano da vas uvjeravam, pročitajte jednostavno deklaraciju. Na sastavu proizvoda piše šta sve ima unutra. Najčešće u voćnom jogurtu imamo jedan potpuno nepotreban sastojak, a to je skrob. Skrob se stavlja zbog toga da bi povećalo masu jogurtu, to jest da bi se uštedilo na ovim malo skupljim proizvodima, sastojcima, a da bi se povećala masa. I tako vi mislite da kupujete jeftini proizvod, a u stvari ne kupujete jogurt, već kupujete puding. Puding se pravi od skroba i sasvim je ok, puding se može jesti, ja jedem nekad puding, ali samo da znate, kada plaćate i kada kupujete voćni jogurt, zahtijevajte da dobijete voćni jogurt, a ne da dobijete puding. Pored toga, ako u jogurtu ima skroba, on se jednostavno osjeti kao nekuhan skrob. Recimo kao kad biste stavili puding u mlijeko i pojeli to tako, osjeća se jednostavno skrob koji nije onako fino obrađen. Bar je meni to loše, bar se meni to ne sviđa. I možete naći na tržištu rijetke marke jogurta koji u sebi nema skroba, ali to vam je rijetko i to vam je onda naravno skuplje. Pogotovo se pazite onih jogurta koji su namijenjeni za djecu, koji onako imaju svakakve crteže gore, izcrtanih, ne znam nijak, svakakve. Samo da znate, ok ako vi djeci to dajete, ali samo da znate da treba da znate šta je to. Znači ako dajete voćni jogurt, to nije voćni jogurt, već je to desert. I to je više onako kao da ste mu dali kolač ili tortu. U njima pored skroba imate 100 drugih za djecu nepotrebnih sastojaka. Zbog toga što mi jedemo svakodnevno ovakve stvari, a i dajemo ih djeci, postajemo sve više intolerantniji na hranu. Da li ja kupujem svojoj djeci voćni jogurt? Nekada ako idemo u kupovinu pa jednostavno toliko su, ne znam, naporni pa ne mogu da se odbranim od njih. Ne kaže, možete kupiti, ali samo je ljepše ako napravite to kod kuće, ako napravite sa svojom djecom nekako je finije i u tom slučaju učite djecu kako se šta pravi. Oni znaju da sami mogu napraviti voćni jogurt i to je za njih stvarno dostignuće.
Nadam se da vas nisam smorila s ovim receptom, ali ako vam se ovaj video sviđa i ako želite više ovakvih možda nekih malo više informativnih videa, ostavite mi like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito, ali stvarno, buon appetito.